হ্যাঁ, পুজোয় আসছিস তো? হ্যাঁ, আমি না গেলে কি পুজোয় মজা হবে? ঠিক আছে, সকাল সকাল চলে আসিস। তারপর আর কি, বেরিয়ে পড়লাম। सफरनामा सवालों का। সেখানে যাওয়ার পর যে মজাটা হলো সেটা দেখো। कैसे कहूँ अनजानी राहों से हुई दोस्ती, चल पड़े अब हर पन्ने गाने लगे नई दास्ता। यारो भर गई रंगोली दिल खुशियों की प्याली, कुदरत का एहसान है मुझ पे आंखों में अनजानिया।